You are watching MDN Teleradio. The views and opinions in this video are those of the anchor, the program host, and its guests, do not necessarily reflect the views of MDN Teleradio. Furthermore, the assumptions, views, opinions, and insinuations made by the administrators through the programs and the comments do not reflect of the management of MDN Teleradio, Mindanao Daily News, and the page itself. Maayong buntag, Cagayan de Oro. Maayong buntag, Real Estate. Good morning, mga ka-friendship. I'm Alex. And I am your Mr. Friendship, Herbert Serrano. Welcome to the Home Show Unlimited. Happy Tuesday, mga friendship. Today is Happy Tuesday, everyone. September 1. Yes, today Yes. is the first day of September. So, patuloy na Fast approaching na tong Christmas. And you know, Alex, I have my neighbors na nag-decorate para sa Nag-start Christmas. na. Wow, excited. And sa mga FM station na anay mga music sa Christmas, no? Yes, Nice and kayo. sa show sa katong ABS-CBN na show, the Yes. Magandang Buhay. Maugid Nana sila yapon. yung mga Christmas songs na gina-play. So, there's nothing like Christmas in the Philippines. Yes, Christmas is in the air. Basta Burr month na gani, magsugod na ang Pasko. Yes. You know, mga friendship, even if naatay pandemic nowadays nga na-experience, but positive good kayo ato mga ka-friendship diri sa Cagayan de Oro City, sa Northern Mindanao, and the whole Philippines, no? Because our show, Alex, we give good vibes to the people. Good vibes. Yes, mga positive informations about real estate. Yes, our show is all about real estate. So, i-share, Herbert, Yes. kung sa about ang Home Show Oh. Unlimited. For those who don't know yet about this show is all about the real estate industry. And not only for the real estate world, but also for the people. Because this is about home investment, about investment of properties. And Yes. also, we have here, we invited project developers, our partners, to be with Partner us. developers, Yes. mga banks, home suppliers. So Yes. it's really all about real estate. We will be giving you the information that you need so that you can make an informed choice once you are ready to either invest or even in disposing your property. Yes. And you know what? Before, we have our 3 days show sa home show, home expo in the malls. But nowadays, we cannot do that because of pandemic. So here we are. We have this home show unlimited to give you live virtual information about we have invited guests, no? We have a lot of preparation for this because this is also an educative wonderful show for Yes, everybody. Tama. So instead of going to the malls for the home expo, we have decided to bring the show into your own homes para Yes. dili na mo kailangan mo gawas. So mga ka-friendship, those who are watching us right now, magpasalamat gud me before we forget, especially the PAREB Association, the Philippine Association of Real Estate Board, and also mga ka-friendship nako sa Philippine Institute of Environmental Planning, they are watching us here, and also mga friends nako from the Philippine Nurses Association, and there's a lot of people to thankful, no? Yes, and of course, for a brief recap, sa last week's episode, Yes. so we had a Bark Gold Developer Corporation as our guest. So nasa sila project Uptown, the residential loft. So it's their first project, and they had a promo which ended yesterday, Wow. August 31. So nasa sila promo, 150,000 discount for their one bedroom unit and 100,000 discount for their studio unit. Wow. And aside from that, our guest last time, we have the PARA, the Philippine Association of Realty Appraisers nationwide. We have visitors via Zoom, Alex, no? Last time, we have our wonderful conversation with the appraiser, National President Gonzales, and also our interim president here in Cagayan de Oro City, Engineer Chrysler Acebo. With regards to association for the appraisers, very wonderful ang atuang mga conversation last time. So aside from that, nakabisita na po diri sa studio ang Pablo de Oro, PhilInvest, Primavera. Yes, and also we have from OSHDAP, we also have from SHEDA, we also have from REBAP. Mga organizations are coming here, and also mga ka-friendship, na-book na gani ang uban for our next mga episode. Alex, right? So dili na nato padugay-dugay Yes. pa. Atong i-introduce
Paki-introduce Herbert atong Okay. first guest for today. Okay, today mga ka-friendship, we have our wonderful nga mga topics to discuss. We have our visitor coming from our city, no? City government. We have from Cagayan de Oro City. Our visitor from the City Housing Urban Development Department, and also we have from the City Housing Board. And not only that, there's more. So later, we will showcase to you our guest beside me here and also for the wonderful conversation. Okay, so we will be right back after this commercial break. Yes. You are watching MDN Teleradio. Like and share. Watch us anytime, anywhere. 안녕하세요. 357 Coconut. Korean fried chicken. Authentic Korean ramen. Healthy bibimbap. Dine in at 357 Coconut. Good morning. We'll just review the major steps we are taking for this year. Inaasam pangarap na walang hanggan. Bawat ngiti nagniningning, magsisilbing liwanag sa dilim.
are watching MDN Teleradio. Welcome back mga ka-friendship. Mga friendship, we are so thankful that you are there for us always watching our show. Today mga friendship, we have our wonderful topics to discuss. We have our visitor from the city government, from Cagayan de Oro City. Our speaker, our guest today, he is a graduate of Bachelor of Science in Civil Engineering at Xavier University. And he also finished his Master of Arts in Peace and Development in Ateneo de Davao. He works a lot in various experience in sectors of social development. And also previously he worked as a program director in Xavier University. And mga ka-friendship, he is the department head of our CHUD or City Housing and Urban and Development Department of Cagayan de Oro City. Please help me welcome Engineer Ermin Stan B. Pimentel. Good morning, Engineer. Ngayong buntag. Yes. Ngayong buntag po sa atong mga tigpaminaw. Yes. Tanaw ani nga programa. So we are so happy that you are here with us here in our home show Unlimited because with due respect to our city government about your activities and also the city urban and development because mga ka-friendship, for those who are listening there, mga real estate practitioners, mga brokers, salespersons, appraisers, and consultants, fresh here from live conversation about the programs and activities. So Engineer Ermin, can you tell us about your experience as the department head of CHUD? How many years have you been there in the position or Actually, nagsugod background? ko sa City Hall as a consultant from Okay. Xavier because we were top then by that time 2014 tong second term ni Mayor Moreno no. Wow. Kay ang kanimang good nga administration karon ang iya yung murag isa sa strategic niya nga murag engagement is kanang partnership or Yes. urambos ang tawag niya ana no. So that time we were engaging the city and then diri mi sa housing ako sa housing ko na assign kay kani po lagi mo experience sa Xavier sa katong Ecoville no? Ecoville before. So murag gusto ni Mayor nga ma-share po na nga expertise sa city. And at that time also there was still a office of the State Management Division under the office of the City Planning Office. Nga mo'y technically in charge about the housing program sa city. No? And then from there up to now, in 2017, nag-apply ko dayon as department head sa CHUD that we also created in the process of engagement sa 2016. So, maubali na akong experience sa City Hall. Wow, what a wonderful experience, Engineer, no? With that, you have experienced also a lot of challenges along the way, no? Because this is not an easy, works from the government na with your expertise, with your mastery about this organizing mga events about the housing, no? Can you tell us about the mandates on creation of this CHUD or the housing department of the Cagayan de Oro City? I think ang isa gid sa pinaka basis aning na create ni sa City Hall karon ang department sa housing. Well, gawas sa daan naman na namang experience ang city sa housing niadto katong BLIS program under the BLIS. national government. And then even the time of Mayor Imano, katong piso-piso is also a housing program. Yes. And then pagsulod ni Mayor sa 2013, isa sa nag-push gid sa iya to push for the creation of the department. Basically, isa gid na sa dako kayong concern, no? Yes. Sa iyang campaign na siya 8-point agenda. And he really articulated kanang housing as one component kay ang Cagayan de Oro then dako na gid siya kaayo, no? Unlike before, kailar ang mga tao din no? Pero karon Going to Metro Cagayan. grabe na ang kanang dako na kayo ang paglambo Progress. gyud sa Cagayan de Oro. Labi na gyud sa pagbalhin sa mga tao in the nearby provinces or even in the other areas, no?
So sa dinhi sa Cagayan de Oro karon sinati na gyud nato ang dako nga sitwasyon sa kaning informal settlers, no? Unlike before, gamay ra man na kayo. So karon walay barangay nga walay informal settler, no? So gauban man gyud na sa kalambuan kay mo lagi na uban man pod ang ekonomiya sa paglambo sa usa ka pamilya. Usa daghan ka paningpalad po diri sa Cagayan. So murag kakahimo na gyud ni siya nga metropolitan, no? Yes. And there's really one direction there towards metropolization of Cagayan de Oro. So that's why ang nakita ni Mayor nga importante na gyud nga ma-create na kining housing program or housing department. Because mga friendship, what you have heard from engineer now, because as the population increase, also there's a need for housing. That is why there's a very important yun ang ato ang inyong department, engineer, no? Labi na sad pod, no? It's not just the city that engage in housing, but I think katulang tulo ka cluster nga level sa housing. It's not just among the urban poor or the informal settler, but there are also a growing number of need for housing, especially for the high-end also. High-end and middle class. And middle class. That's why kakita na nato ang kining mga klase-klase nga housing. No? We have kining housing kaning nasa mga High-end, condominium, napoy mga high-end. At the same time, we have to put into the picture kani pong marginalized group na we're in our mandate as a city, mas ang preference man gyud is katong nagkinahanglan, no? So that's why the city should also engage in the socialized, which is the third cluster of housing need. Because in our term also in the brokers, we have the vertical and horizontal subdivision. Vertical condominiums for the high-end and also for the horizontal subdivisions. Good to know that naapod ang mga socialized and poorest of the poor nga gi-providean for the housing program, no? Activities ana. Kana pod kay dako gid kayo nga panginahanglan nun na, no? And it's more challenging kay ngano man these are the sector nga economically challenged, no? Yes. We have to really be more creative and resourceful, especially as government also na kinahanglan ma-maximize na nga mga resources and opportunities in favor of our marginalized group. Wow. Oh. So talking about that, what are the services offered or the basic components of your department, the City Housing, Urban and Development Department? Ang creation sa CHUD in 2016, una, again, as I said, naanamandaan gyud ang City Hall sa iyang programa sa housing. That's why isa sa major kayo niyang division kaning gitawag namog homeowners and community development. Wow. Wherein there are about 12,000 or mga almost 13,000 na ka beneficiaries of the city socialized resettlement. Where kana sila nga mga cluster katunang programa gyud sa karaan nga housing katong Bliss. Panahon pa na nilang Mayor Magtahas, silang Mayor Pimentel. And then the other cluster of groups katong Piso-Piso, no? Katong under kang Mayor Imano. And then katong dayong Sendong. And then kini dayong bag-o nga mga beneficiary nga among tukuron karon under kang Mayor Moreno. So somehow mona isa na kadako kayo kay ang concern even ang balaod mismo sa housing, socialized housing, ang UDHA. Iya man gitagaan gid nag special preference is not just the technical or the kanap yung physical nga housing, but really the sustainability of the families living in that community. So mona it's a homeowners and community development catering about that number of households. And then second, because mo lagi no bag-o man sa gyud ni nga department, morning bag-o sa feature sa City Hall nga housing kana yung pag-create og bag-o nga mga socialized housing, no? Pag-create og bag-o, that means we need to engage new ISFs and then build more socialized housing, no? Kay unlike atong Sendong, Piso-Piso, on site man to sila katong Piso-Piso kay need gyud nila, no? And then kanida yung Sendong tungod kay grabe massive to kayo nga immediate kayo nga consideration. Kini ang nakabago ani kay we have to go the whole process pares mga developers, no? Gikan sa pag-identify sa location, pagpalit sa yuta, and then pagbuhat og mga plano, etc. Murag developer gid siya, no? Yes. Kana nga role and how
Did you mo na mo gatun-an sa inyo no sa tsada. kaning mga developers kay Mm. wala pa man gyud kayo expertise ang syudad ana kay most of those experiences are already by need no on site. Pero kining gabuhaton nga housing gud karon sa Chud no ning ikaduha namo nga kaning component. project? That's why there is an urban development component in the housing program. Primarily because we have to situate the socialized housing also in the forefront of development no. Para sa amo dili dapat i-depart ang socialized housing sa mainstream development. So mo nang together with the other agencies sa city, labi na gyud sa city planning office kay sila man gyud ang dala no sa center sila man gyud ang focal. Kami ga-engage me kung unsay asa dapit ang atong mga resettlement, not just the other kaning mga high end but also the socialized housing. And even to some extent kining atong gipang abrihan nga mga areas, we are even pioneering the development of these areas. For example, kining sa Lumbia no kanang daghan kayo relocation nga among Relocation sites. gipamutang diya. And people are going there no. Even gali ang mga bagets nato mga millennials nga dito no na diya sa kanang kamarahan. We have 2 big projects there no. We have about mga 1,500 units nga atong gi-build diha. So somehow that will really spring up the kanang mahimo siyang springboard sa kaning development ana nga area no. Kay Engineer, how can you qualify the beneficiary of this socialized housing that in your program? So muna no from planning, the technical, the etc. all of these requirements, then we also organize. So sa developer kay mangita mo buyer no. Kini we have to organize the informal settler. So mao ning isa ka challenging component dinhi. That's why this is ang tawag namo ani is the among second division is the kaning giingnon namo og kanang UDP no? Urban Development Planning. But they also pay for that, for their So housing? sa socialized housing tungod kay ga resource generation man ta, ang aim yun is kung mahimo lower gyud o mas barato gyud para sa atong mga para igsoon nga marginalized kabus, groups no? and Like for example kaning among project karon sa Balubal, ang ilang monthly amortization ana sa Shepsi nahulog na lang nag 2,000 a month in the next 30 years. No? So of course, it is a socialized housing and then medyo mass housing pud siya. But dako na kayo na siya nga diferensya sa ilang situation karon nga naa lang gid sila sa mga danger zone or kanang mga atong mga areas nga dapat dili nato puy-an no. so like in Balubal, how many houses you provide? Diya sa Balubal, we have 3 relocation sites diya. We are developing new one that will house more or less 960 and somehow that will be first no for nga 2-story siya. So unlike Nice. from the unusual nga ng 1-story lang row house, kini siya it's a 2-story building. So in one building there will be 24 12 so 12 in the first floor then 12 sa and second now floor. ongoing Ongoing project taana karon. Yes, Land I think development. last week we heard the news na gi-approve lang sa Shepsi ang among housing application no, for the 960 ISFs. So kana So no? grabe gid no, even pandemic nowadays pero active kaayo no. Mo nang giingnon ni mayor nga kamo dia trabaho ra gid mo dapat ano di wala gi hunungon kung mahimong kusgan pa. So Yes. mo nang paningkamot gid mi karon. Kay all the more nakita nato ang need nga dangerous kayo ang location sa atong mga marginalized sector. Labi na gyud sa panahon sa pandemic. So we need to really create more conducive housing for them. No? So what are the challenges there even nowadays na yung mga pandemic? So continue gyapon atong activities or naay We have to adapt. No, ang isa gid sa among learning karon is we cannot just continue even the design of our subdivision in the new normal. So amo gyud nakita nga isa sa among gi-adapt karon sa among mga existing relocation kanang pagpuyo sa balay, mananom og gulay. yes. Urban. That has been the program when we started that in 2018. And then we find it very beneficial now, labi na sa pandemic na kulong sila and then they have to produce their own food at their own household level. No? And then in our designing, we are considering that now no na kung naatay bag-o nga mga relocation karon, Yes. we have to incorporate food security. No?
So in that extent, that will address the very basic need for food, especially at the immediate consideration. So, and we have acquired lands, no? Diya sa Pagalungan, there is sa paingon sa Mambuaya. Yes. Ang amo gayong design is mura mag sa housing and farming. No? So amo Wow. nang tun-an karon kay aron it will not only produce food in their table, but they will be also engaging in livelihood by really producing food diya mismo sa market. No? You know, So, engineer, upon hearing your statement now from the Cagayan de Oro City government for in your department, should wonderful ang mga activities na inyong gi-provide for Cagayanons. So our people there listening us, they might acquire this, no, to avail the socialized housing from the CHOD. What can you say or tell them about? siguro sa atong daghan man gapaminaw sa atong Facebook, no, diya sa kuan halos tanan man, no. Labi na gyud sa atong mga informal settler or kaning marginalized group nga mga pamilya. Actually para gyud ni sa inyo ang programa sa city in terms of the housing. Ang kuan lang gyud dinhi is una kinahanglan gyud ni tinabangay, no. There's no such thing as free lunch. Wala gyud libre. We have to spend, ang ato lang is pangitaan gyud nato pamaagi nga kining atong housing program para sa informal settler para gyud sa inyong affordability level. So that's why we engage with various sectors, especially the developers in their housing balance nga kung mahimo malibre nato na, but at the end nagyud gyapoy kanang counterpart, no. So we hope nga kami karon diri sa opisina, we are really receiving applications. Kay una, we are also doing more projects in the future aron Yes. paspas na ang pag-mobilize. So kung mahimo, labi na gyud sa katong naa sa mga danger zone or nasa mga areas nga dili kay conducive for kanang shelter, adto mo sa opisina sa CHUD aron ma-facilitate namo ang inyong application, and eventually we will be engaging you in the preparation towards a subdivision nga amo niyang mahimo kay sa pagkakaron gapangita pagid mig daghan pa nga mga resources, and we already acquired properties that in the next 2-3 years I think we can make more or less mga 2 to 3 subdivisions. Yes. No? So if and when aslay yuta nga gusto nila okay. kuan sa ato ang city government. For our mga igsuon nga medyo na ay kakayahan, Yes. o labaw na sa tanan na ay mga yuta Hektarya. na labi na gyud, no, kanang hektarya kayo. Oh. Gapalit pud mig yuta gyud, no. Yes. Although Ang we need value. to really appeal sa inyong charity, sa inyong social concern, kay somehow ang magpalit pud namo sa yuta, although di sa gyud kayo barato, no, but we have to compete also with the Sa others. appraisal But, value. at the end of the day, dili gyud mi compete og dagko gyud kayo, no. Pero ang amo lang is we need more lands, especially katong dagko kay mga yuta nga di na kay ninyo kagamit. And then kung mahimo diri duol lang sa atong syudad, kung mabaligya ninyo palihog adto lang sadmo sa opisina sa CHUD. We have a unit or section nga gaatiman gyud for land acquisition. And we will facilitate the processes as we try to engage you in procuring that property. No? Wow. So, Engineer Ermin, we are so thankful upon hearing your our conversation, no. Wonderful kaayo ang atong mga na-share na topics. Much of your time, napasalamat jud ko nga na-welcome ka namo. So, hope sa next time Sa sunod. i-welcome na pod ka namo Teaser sa ta. So mga ka-friendship, salamat kay sa inyong pagpaminaw. Wonderful kayo ang gi-share ni Engineer Ermin Stan Pimentel karon. So Engineer, salamat kaayo. Salamat From the po. Home Show Unlimited, thank you for your time. Salamat po. We will be right back mga ka-friendship because we have our visitor also coming from the City Housing Board. So sit back and relax. We will come back after our commercial break. You are watching MDN Teleradio. Like and share. Watch us anytime, anywhere.
residential loft is developed by Abark Gold Developer Corporation. ADC is a real estate development company ran and owned by the Cebu-based Abarquez family. The company was registered with the Securities and Exchange Commission in early 2017. Headed by the president, May Teresa C. Abarquez, a seasoned retail and fast-moving consumer goods executive, with its board of directors, composed of medical doctors and nurses and a marketing business development specialist. claiming to be the best in real estate development. At ADC, we don't just commit, but we strive to deliver on our promise, the practical way of living.
You are watching MDN Teleradio. Okay, welcome back mga ka-friendship. For also watching our show, salamat kaayo no. Ma'am Janice Caseria from Abart Gold. We also have Coach Ben watching us right now, and also Sir Jan from MDN, and also to our friend from the Coreb, Elmer Clarabal, and also lots of brokers, salesperson, consultants, and appraisers are watching us right now. Mga ka-friendship, a while ago, you've heard the conversation from our CHUD, from City Government of Cagayan de Oro City. And now, because this City Housing or Local Housing Board of Cagayan de Oro City, they link with each other with that CHUD. That's why we have our invited guest from the city. I'll introduce to you the guest that we have. He is the City Planning Coordinator and also Special Project Coordinator and a member of the Local Housing Board of Cagayan de Oro City. Previously, he also worked in the Senro and CPSO, and a lot of expertise in terms of planning and coordination, project coordination. Mga ka-friendship, please help me welcome Engineer Isidro Borja or Engineer Sid. Good morning. Yes. Ako yung timbaya sa Cagayan de Oro sa ato sa Pilipinas karon magsugod ang Christmas karon nga adlaw, so Yes. may Pasko sa inyong tanan. Mayong Pasko po. Engineer, it is our pleasure to have you in our home show Unlimited. Salamat kaayo sa imong time because you know ang mong invitation to you very important po siya nga mapa-share nato ang atong city about local housing board. So to start, can you nakita na ko nga warag icon na gid kay ka sa atong Cagayan de Oro City in terms of city planning. So ikaw man gid ang among diha nga expert, no? So can you tell us about your experience or history about your position or when nag-start ang ato ang pag-manage sa planning, city planning? I started 1984. The time my appointment was signed by former Mayor Nini Pimentel at the time. So she became Batasan Pambansa Assemblyman. So magtaas so until now. Wow. So nagsugod ko as a zoning inspector sa City Planning Development Office. So antod karon ang akong item na pagyapon sa City Planning and Development Office. So nahimo kong City Planning Development Coordinator 2012. So 2012 so taas na gyud nga panahon. So karon lang nalang ko'y special project. Medyo wala ko sa opisina sa CPDO. Wow. So ang kato kaning sa CHUD was formerly gikan na siya sa opisina sa City Planning and Development Office as a division, State Management Division. Wow. So nice to know no nga dugay-dugay na gyud ka sa ato ang city government. Kung wala pa ang Local Government Code of the Philippines 1991, no? Ang Local Government Code 1991, so una-una sila kanusa ba nasugod ang CPDO. So ingong nga at the time sa 1984 CPD is pana City Planning and Development Staff under the Executive Branch, division sa Executive Branch. So kung tanaw na itong basihan, pero sa ang Local Government Code, kung basihan nimo sa 1990, so dapat 1990 o between 1984 o 1990. Yes. And then daghan na pud kag na servan nga mga mayors, no? From Mayor Magtahas, then Imano, si Haraula, and then yes, karon din si Moreno. So engineer, to start, what is the role of the City Housing Board in housing development? Atong tanawon ang kaning housing board, pareha po niya sa uban nga mga special bodies sa atong kwan. Kaning mga special bodies namanggod tay planning bodies sa government, sa atong kwan sa gobyerno, sa local government nga mao ang city development
City Development Council. Mo ni siya ang planning body sa atong kwan. So naa say mga executive mga tawag nato mga sectoral committees. So mo ni siya mga special bodies. So under the local government code na mga special bodies nga mga nitawag katong school board, health board, katong gitawag na tug PBAC, katong katong sa Bids and Awards Committee, o katong Peace and Order Committee. Og dagan-dagan ni siya under na siya mga uban nga created under the law, like kaning sa Solid Waste Management Board, Yes. kaning sa atong disaster, sa So, atong risk reduction council. Uban pa daghan ni siya nga mga kwan. So siguro di na ko ma-enumerate mga more than 10 or mga 10 between 10 and 20 nga mga special bodies. So kaning housing board, one of the sectoral committees po ni siya sa atong planning board, o sa atong planning bodies nga created ni siya based on the ODHA. yes. Itong RA 72-79. So kani siya is localized kay lisod nato i-implement ang usa ka mga balaod nga wala siya mga council mo ni siya ang kwan. So kung tan-awon nito ang composition sa atong housing board, pareha gyapon sa uban nga required siya sa mga naagapon siya representation sa private sector o non-government organization. So ang role gyud ani mga special bodies is a planning siya. Planning siya siya ang gaplano gyud sa tanan under sa iyang sector. Sa housing pod siya ang gaplano in terms sa housing. So siya ang project gani sa 2012 o 13 katong nagformulate o katong shelter plan. So approved by the housing board. So although ang ulahilan ni siya ang creation sa housing board dili sa uban nga mga special bodies kay medyo sa dagan sa panahon kaning udam na ulay-ulahin naman ni siya na 1992 man siguro na 1991. So medyo na ulay, so medyo na langan-langan lang ni siya kay di pa ingon ni Engineer Pimentel ganyan nga dili pa kayo problema sa Pilipinas ang kaning housing. So even gani sa Cagayan de Oro ang population ato na mga below 500,000 pa. Karon almost 1 million na ta na we are going to 1 million population sa Cagayan de Oro City. So ang problema sa housing ang may dako gyud siya. So mga ka-friendship, according to engineer also na he is trying to emphasize nga atong city planning not try mga sectors and subsectors because daghan kay ang naa sa ilang mga roles city housing board nga iyang gusto emphasize po di na ma-mention tungod sa kadaghan pod. So now another question is what are the current issues of housing in Cagayan de Oro City? So as mentioned kung tanaw na to ang population magod sa population na to 60% kung sabi sa United Nations sa UN Habitat United Nations Habitat nga 60% of the population nasa urban area, 40% nasa rural. Yes. Rural. So why nganong naa sila sa urban area? Because most of the population manggod sa rural ni paingon sa urban because yung opportunity to live lugar murag naa sa urban area kay mabuhi kay yun nila nga masayon man kuno tong nara sa urban kaysa magmananom ka, di ba? So mo na karon so under the new normal murag ilang i-reverse amoy ikuan karon katong program karon nga balik probinsya. So mo na siya so I don't know wala pa man maka ang decision nga mo taasan adto. I don't know kung unsay ilang mga strategies to implement balik probinsya. So mo na siya nga ang problema gyud dako gikan problema especially kaning mga informal settler. So this is in good coordination with the DSUD, Department of Social Human Settlement. The Department Urban of Human Development. Settlement and Urban Development. So engineer, what about the direction now of our city
city direction in terms of housing for Cagayan de Oro City? Actually, mo ni siya ang direction sa atong city because especially nga ang city, we are going to city katong metropolitan Yes. in 2022. So Wow. definitely metropolitan na siya. So how to kaning mga challenges nato sa kay kaning mga information settler sa Cagayan de Oro, dili lang ni siya taga Cagayan de Oro. Yes, mix na. Gikan ni siya sa probinsya. So we are going to Metro Cagayan. So how to improve po sa mga other areas. So mo ni siya ang challenges ani how to cater kaning mga na di man pwede na to nga abugo na to, di ba? Yes. So welcome ang Cagayan de Oro gyud. Especially nga like the climate change sa karon, issues sa climate change nga na mga area nga nakita na to mga hazard area. So hazard. kanay kinahanglan nga to na ma-relocate, ma-plaster na sila or ma-adapt na to ang adaptation katong dito sa area nga resilient sila or protected sila ang ilang security. And then also sa challenges because sa housing man god, dili lang housing per se ang imong gisulbad. Dapat i-appeal nimo ang issues sa social issues like education, health, security. Daghan ni siya nga mga social issues nga dapat matutukan gyapon. Dili lang nga tagaan nimo siya og balay. But tanaw sa nato, especially iyang livelihood, Yes. di ba? Para maka-help po sa mga katawhan. Dili nga kuan kay kung tanaw nato, unsay gikiter karon sa Cagayan de Oro, kung tanaw nato ang classification sa population, naman tay gitawag nga middle class na upper class o kaning poorest of the poor. So ang gikiter lang di namin mo kita ang mga sapian kay nani mga developer ila na Yes. ila na nga role. So ang sa city ang ila Socialized and kaning marginalized. poorest of the poor o kaning nasa sa middle class kay di po nato kaning mga poorest of the poor kung ato kanire atong nga naay mga study nga kung kaning imong tabangan ang mga poorest of the poor kani siya dole out lang ni sila di ba imo lang tagaan pero ang dapat imong tabangan kaning nasa middle class kay birahon man niya ang katong sa ubos. So mga ka-friendship, wonderful kay ang gi-share ni Engineer Isidro Borja. We are like conversing to the pillar of the city planning, no? Sa coordinator, grabe gid kayo. You know mga friendship, ang ilang mga works atong gipang interview karon, they are manotice nato nga they are very passionate in their works and then tsada gid kay ilang mga programs and activities. Even pandemic karon, but padayon gyapon ang ilahang pagdo sa atong city planning, sa atong CHOD, sa atong City Housing Board. So Engineer Isidro Borja, message to our Cagayanons about to your department, city planning. What can you share to them? So ako lang sa Cagayan de Oro because planning dili ni siya sa dili ni wala tay sa tawagan na dili na mo there's no monopoly of Yes, sa mga expertise. So kani siya gitawag ni Mira ni Kurambos. Dapat Kurambos. ingon ni Engineer Pimentel gani na nga tinabanga kay sa ila natay expertise sa mga private sector. So we are engaging sa mga private sector sa especially sa ilang expertise. Sa gingon ako sa ila gani kay gausay ga tampo-tampo man ko sa CHOD kay ang akong kusina naman sa CHOD Just mag-link with each other man gyud. So ko nga kani siya we are engaging the private sector because the expertise na sa ila. Wala tayo about sa in terms of sa business sa ila sa business o sa technology na sa ila. But ang wala sa ila sa private sector ang policy. Nasa ato ang policy. Kita ang expert sa policy. Yes. So, mga ka-friendship, salamat kayo engineer sa imong time nga imong gi-share sa among Home Show Unlimited. We welcome you again to our show. Kay nice kayo ang mga information nga imong gi-share to us, to our viewers. Salamat kayo. Salamat engineer. So we will be right back because we have our wonderful conversation also to the real estate practitioner and also we have a lot more to give to our show. So stay by and for our commercial break. You are watching MDN Teleradio. Like and share.
Watch us anytime, anywhere. You are watching MDN Teleradio. Welcome back mga viewers. So, daghan kayo tag na learn no sa gipang interview ni Herbert kaganiha. Pero karon we will be learning more from our next guest. So our next guest for today has been a salesperson, a licensed salesperson, and has been in practice here in the real estate industry for 29 years already. Aside from that, she manages her own realty, WGL Realty, and she is also the General Secretary of the Royalty Group. Aside from that, naapagid siya traditional business, Gems Tablea, which I was able to try today. And lami gid kaayo siya. So please help me welcome our guest for today, Ma'am Gemma Licong. Yes, good morning sa tanan mo, sa mga viewers. Good morning. Good morning, Ma'am Gemma. Good morning, Welcome to Miss the show. Alex. So, Yes. I'm so happy to have you here with us. Yes, I'm happy to. So, Ma'am Gemma, i-share sa amo, giunsa man nimo pag-start sa real estate industry nga 29 years na magyud ka. So, daghan gyud taong Daghan. matun-an sa imuha. Yes, bitaw no kanang
Way back 1991, How nag-start old were you ko. then? I am 29 years old that time. Ah, okay. So, 1 year old pa sa akong anak at that time. Nag-start good ko as office staff sa usa sa mga developer before, katong AB Villarosa and Company. I don't know, inyo, pamilyar pa ba ninyo? Siguro, wala pa, mga gagmay pa mo at that time. So, nag-start ko sa AB Villarosa and Company. Ako ang nag-handle sa, gipaman ko sa kanang office dito sa Del Monte. Kay okay. it's because naa magod ang subdivision dito nga area. So it's a development company. Developers. AB Villarosa and Company mo na siyang name sa developer before. So nagman ko dito sa Del Monte, among gihandle is ang Villa Trinita subdivision. So the ang one in Villa Busa. Trinitas is in Bugo manggod siya. I mean in Bugo. So dito ko na nabaging ba nga tsada gid ang real estate. So wala gid ko nagdaduha, ako gini siyang gipadayon until now. Kanus amang ka nag full time o nag-independent na salesperson nga nagtugot During kag that time nga nakapasar na akong husband. So that was 2008 nga akong husband si Engineer Wilfredo Licong. Ako siyang gipatake sa real estate broker nga exam. So by God's grace nakapasar siya. So that was December of 2008. So pagka January 2009, nag-start kami, nag-create mi sa among own business that is WGL Realty. So how has it been so far? Like unsa man ang mga challenges nga imong na-encounter along the way sa pag-start sa imong own brokerage? Ako doubtful kay ko sa pag-start. It's because nga wala bitaw tay kapital. So ingon ko nga makaya ka ni nako, pero nag-trust ko ni Lord. Inko Lord guide me. Gusto gid ko mag-create sa among own business. Ako magpadagan sa among business. So tuod man naka-start gid mi sa among business, pero kanang hinahinay lang, wala mi ahinti that time. Ako personally ang namaligya. Pero sa akong pagmamaligya, dili sa ko mabihayin sa sales. Yes. So nakita na ako nga pirmi pug kumutap. Wow. For the successive pila ka years. Unsa man na developers man ka na top before? Jandorf Ventures Corporation mo ipag-open sa Pag-ibig City Homes. Yes. So I daghan siguro sold kay kag nabaligya. 98 units. 98 units? Yes, 98 wow, units. daghan na oy. Yes. Oo. Giunsa man nimo pag-sell og ana ka daghan na units? Actually, akong gibuhat bitaw is dili ko mag-flyering kay init. Mo man Akong po to ang uso sa una flyering, pero dili. dili naman kayo siya Ako is effective karon. Office to office gyud. Okay, so you would just walk in sa mga offices. So it so happen nga usa sa akong sister nga naapod sa hospital in MMC. So dako sad siyang impact nga nakatabang sa ako. So dito ko nanghatag nagistorya mi sa mga kauban de sa hospital. So happy ko nga niabot ko og mga 69 units akong halin within NMMC alone. Wow, yes, daghan so, no? Daghan pa nga mga offices akong pangsudlan. Ako magud baga akong naong dili ko maulaw as in di ko maulaw. Pag-abot sa sales, dili gyud pwede ang ulaw-ulaw. Yes, Kay ang bagag dili. nawong mao gid na ang makahalin. Anak ko, ingon ko kung insakto akong gibaligya, dayon kabalo ko mo experience akong gibaligya, dili gid ko maulaw. Yes, tama. Kay we shouldn't be ashamed kay when we are providing value to the client. Yes. Dapat kay dili ta maulaw kay Correct. wala man ta nangilad. Yes. Ginatabangan man nato sila sa pag-invest in real estate. Correct. Oh. Dayon Miss Alex no, dinhi sa real estate, dinhi gyud ko nakapahuman sa akong mga anak. How many imong kids? Ang akong ma'am? mga anak is 3. Thanks God wala gina sila nakaundang og eskwela. Sabay-sabay sila nag-college do ang Xavier. Wow, Isa ka bongga. CEO nga nagkuha og nautical. Proud ko sa ila kay sila pod nga mga bata kanang interesado nga pod gyud nga mo eskwela. So sa akong hardship sa pagpamaligya, nagyoy outcome sa akong pamaligya. Mao na akong mga anak, so karon they are all kanang stable na sa ilang mga trabaho. Naabay Thanks, nag-follow sa imong footsteps sa No, real estate. kaayo ang akong second son, Ginoo ko Lord. Kumusta man? Okay kaayo Naghagalin ang gihapon, liwat sa mama. siguro kay grabe ka negosyante. Wow. Murag dalatanan pud siya. So currently working siya karon sa BPI Lapasan, handling kuan, appraiser siya didto. So kanang Saturday Sunday busy kay siya ana mga sideline pud niya ginagmay. So nakaingon ko murag mao man siguro nakaliwat nako. So mas maayo hinoon. Unsa imuhang challenges ma'am sa imuhang pagnegosyo ani nga industry? Unsa ang lisod sa real estate industry para sa imuha?
ang pag-approach sa unsa tawag ni pag-approach sa client. Pero ako bitaw kanang before mo gud ko mo approach og client, i-pray po man gud nako. Yes. Before gid ko mo approach ko, Lord, moadto ko ani nga client, please help me. I-guide ko unsa akong istorya. Kay actually dili tanan client imo nga please. Daghan client nga kana bitawng istrikta, client nga kana bitawng kanang unsa tawag ana kanang dili nimo maduulan ba. Pero kung mo pray lang kita ni Lord, wala gi imposible. God will guide us always. Yes, tinuod yun na. Even sa akong personal na brokerage, kay I really pray a lot. Kay grabe gud ka powerful ang prayer. Yes. How about si mong team? Pila naman ang team sa WGL Realty karon? Yes, no. Actually, ang among agent under our realty is 5 lang gid ka buok, pero tulo ra gid mi ang nakapokus. Ang duha murag murag wala, murag inana. So wala gid nakapokus. Pero sa among tulo nga nakapokus sa pagpamaligya, dili gid mi ma-behind. Kaming tulo mahalinan gyud mi. Especially sa asa akong isa ka agent, ako na lang ingalan si Miss Lani Caminadi. I'm proud ko sa iya kay kanang mag-deliver gid siya og kuan halin. So usap pud siya nakahatag sa amo og makapadasig kay nagod siya halin mahatag sa amo. Di gid siya masero pod. So proud pud ko kang Miss Lani Caminadi. Hi. Oy, before, by the way, magpa-shoutout day ko, Ma'am Jem, sa kaning mga nagtanaw sa show karon. Kang Janice Caseria of the Residential Loft, John Provoice, kani si broker Elmer Clarabal. Hello, Sir Elmer. Hello. Si Benminton Ben and James Haliasgo of PhilInvest. So, salamat kayo sa those who are watching. And for those nga naay mga questions pod kang Ma'am Gemma, basing gusto mo og tips or unsa pa imong inyong other questions, so pwede gid ninyo isulat sa comment section para I can ask your questions for you. So anyway, Ma'am Gem, aside from that, ginaunsa man ninyo, unsa man ang tips na imong mahatag, especially sa katong mga sellers nga bag-o pa sa industry? Like for example, ako, layo pa mo ko sa imuhang 29 years. So, unsa man imong ma-advise sa katong mga nag-start pa? How can we increase our sales? How can we get more clients? How can we provide more value? Bitaw no, kanang sa mga bag-uhan bitaw nga mga agent nga nagsulod ani nga business, kanang kuan lang gyud. Mag-pray lang gid ta nga kanang tao nga ato maduulan is kanang approachable gyud nga dili gid ta isnaban ba. Dayon kanang padayon lang gid siya, padayon sa pag-approach sa kanang client nga kanang atong mga prospect client ba. Dili gid ta madismaya kung i-achieve na nila. Ato lang na siya i-take as challenges na kini Next client na po. siguro ni para sa ako. So next client basin mas taas, mas dako pa ang unit aning kuhaon. So you mentioned ang imuhang strategy before was to really go to offices and Yes. offer. So mo walk in lang gid ka, magdala kag flyers. Inana ko kabagag face una. Unya unsa man nimo pag-present sa ila, busy sila na sila yung mga trabaho. So how do you get their attention? Dito gid ko muin sa 12 o'clock nga break time nila. So maminaw pud Oo. sila. Maminaw sila kay ang imo mo gud i-introduce first is kana bitang socialized housing siya brato affordable mo inana ba murag oo. makats nila ba nga unsa na siya inana. So inana kay actually socialized magid siya So you hook them with the price. Yeah, So you focus more on katong mga affordable na projects. Yes, murag diha gid ko ni grow sa katong mga socialized nga mga housing. Kay diha ko dagan halin gyud sa mga socialized as in. So karon unsa man ang available na socialized housing na mo-offer nato sa ato ang mga viewers basing na interested? Sa pagkakaroon ang socialized housing murag wala na tay socialized housing Okay, karon. sold out naman. Kanang economic na lang. So, go unsa for imong- economic na lang Unsa pod. imong gina-offer karon na So, na kuan economic gyapon, housing? murag hiyang kay ko sa Gender Ventures Corporation. So, sa pagkakaroon, despite nga pandemic, pero wala ko na zero sa halin sa Pag-ibig City Home Phase 4B, kaya nakahalin gid kog 8 units. Wow. That is kuan, economic na siyang housing. So, wala ko nag-expect nga, inana bitaw ang kung mangayo lang kita ni Lord, God will provide. So, dili lang kita mag-worry, kay pirmi ra magutag worry, meaning wala tay pagsalig sa Ginoo. So, i-trust na lang ginato ni Lord ang tanan. Ana ra gyud. Kumusta po ang feedback sa imong mga clients nga nakapalit? Ma'am, Okay ra ba sila sa maugid na ang area? ako nganong nidaghan ang akong quality halin. sa product kailang gipalit kumusta man?
wala pa siya sila feedback, okay raman ang tanan. In fact, ang ako mga client nga gipang baligyan, nag-repeat gid sila og palit. Ang uban sa sa mga kundo, ang uban pod nga akong mga client is naghatag gid siya referral, which is mao gid siya ang nakakusog sa ako karon ang mga referral. How about online marketing? Like, do you do online marketing? Actually, dili gid kay ko sa online. It's because di ko kabaluan ng internet. Oo, dili gid ko. So, kuan lang, kumay lang ko sa Facebook, pero sa online Post-post selling lang. murag post lang. Pero napoy time nga mo click pod ba ang pag-post sa kanang FB. Pero dili gid siya all the times gid ko nga naada na kay di ko kabalo. Then busy gid akong life gid is busy. Karon nga pandemic bitaw nagsamot na yun ko ka busy. Oo, ang isa pud nako ka question, Ma'am Jem, is how have you changed or naba kay gibag-o sa imong marketing strategy karon na pandemic? Like, do you do more online meetings kay uso na kayo ang Zoom meetings karon, or do you still follow the same sales strategy na imong gina-follow before na mo walk-in ka sa mga offices kay di ba mas limited na ba ang guests nga ginadawat karon? So unsa man imong ginabuhat? So akong gibuhat bitaw no, actually na ingon man gid ko nga dili ko kabalo sa internet. So ang akong pag-umangko naka-help pod sa ako kay iya pod ko gitudluan nga mag on sa app sa Zoom, mag-Zoom para So nana kay Zoom. Nana koy Zoom. Oh. Congratulations. So dito na ko maka-connect. So karon nga pandemic no, na busy ko kay daghan kog mga hinay ang real estate karon tungod kay pandemic. So nagdugang kog business which is mo ni sulod kog tabliya. So let's talk about your new business. How did you come up with your new business? Kaning Gems Tableya. So which is here on nasa table. Yeah, actually Gitilawan pud namo kagani halami kaayo. Actually, kana gid siya nga nung nakaabot ko naka-come up ko as James Tablia, it's because my parents sa Kamigin, maugid siya ang gitudlo sa amo. Nya noted gid akong inahan, to na sa lain kalibutan nga. Siya gid manghimuay gid og tablia dito sa Kamigin, sa amo sa isla sa Kamigin. So, gignan ko dana niyan before siya namatay nga kanang padayunan ni nga business. So, nakita na ko karon nga pandemic, daghan ka panawag sa ako nga Jim na ba kay tablia Jim nga naing ko nga padayunon ko na lang giday ni kay daghan man gid ga mangita og tablia. So in short ako gid siya napadayon. So thanks it's homemade. God nga Homemade. yes, it's me gyud naghimo og akong husband. Na Kami. personal touch kamo gid ang gahimo Yeah, mismo. uban akong mga anak ang pag-umangkon kami gid naghimo gid ana. Wala gilain. Oh, kami ra gyud. So asa man ni sila mapalit? Pwede nimo siya mapalit sa among balay. Or So how can they text me. contact you? Na ay Facebook page ang Gems Tableya? Or Wala pa ko'y Facebook page, maghimo pa lang. sige, kailangan. Kuan lang, maghimo. sa Facebook lang gyud ko, pwede ko nila matawagan Unsa imong akong name sa cell Facebook para at least ma-PM ka sa atong mga viewers na gusto mo palit og tableya? Oh, i-PM lang ko ninyo sa Likong Jim Torayno Banaag nga Facebook. Nakikita ninyo dito akong mga display sa akong tablia, James Tablia. Na dito akong cellphone number 0936-289-2116. So, kana lang siguro. Okay. So, any other advice na you want to share sa katong start sa real estate industry or gasugod na pero galisod? Kaya I know our business, the industry that we are in, it's very competitive. It's not easy, but once you know how to do it, dako pod kaayo og reward. Lagi sa mga batanon bitaw karon, mo advice gid ko sa inyo nga patsada ni inyong gisudlan nga real estate industry. Kanya dinhi makita nato ang atong mga unlimited income. Walay Yes. kita Ganahan mabuot ko sa ana tungkol- unlimited income. Yes, unlimited. Dinhi ko nakatilaw sa income nga wala during the time nga nag-opisina ko nga mura gid akong sweldo. Pero pag sulod nako dinhi sa real estate, dinhi nako nakita nga ang akong income unlimited. So tungod kay unlimited man, maka-invest ka ba? Yes, tama. Oh, so di lang siguro sa pagpanghinambok na naka-invest gyud ko. Asa ka ga-invest? So sa Bellevue lang na ako'y 3 ka units. Wow. What do you do sa imong units? Ginaparent nimo? Giparent gid ako Pila sila. imong parent per unit? 15,000 per month. Oo. Dahil napod ko'y isa ka condominium. Asa Ang ka akong- nag-invest sa Kasam condo? Misa Verde Residences. Oh. Ana turnover na pod. Yes, datong January. So na-enjoy na gi- nako. Giparent na nimo or wala pa? Giparent siya karon. Presently giparent na nako siya Sa karon. long term mga renter, like pila ka months? 1 year siya? lang. 1 year lang siya ang rent. Pila sad ang rent sa imuhang 20,000 per month sa condo. Fully furnished. Fully furnished, yes. Wow. So that's a studio unit, no? Studio 22 unit, yes. square meters. Studio unit. O napog ko yung mga lots. Nang namalit po ko mga lots. Napog Asa ko yung man ka socialized nagpalit? housing. Asa ka nagpalit og lots?
Sa Bellevue gihapon na lot sa Bellevue, na po ko'y lot dito somewhere sa kanang Kamamana, Kalaana. Ang sanin kaning Balulang dapit, na po ko'y lot dito dapit. Oo, na po ko'y socialize ng housing, nasa Victors. So, muna akong gikuan nga, dili man kita forever mamaligya, no? Tinuod. So, ako gid gi-reserve daan nga, in times nga matigulang mi, nagid mi investment nga makuha na. Yes, tama. So, beside gani ana, Miss Alex no, nisulod pa gani ko og kuan kanang insurance. Okay. Yes, but Pero wala kay kaga-focus. wala ko nag-focus pero God is good. Wala ko nag-focus pero nahalinan ko. Malingaw ko. So na ako karon bago lang gyud ko na nakuan last week lang gyud nakuan ko as financial advisor sa Pro-Life UK. Wow, So congrats. for the month of August lang gyud ko nakain pero nakahalin ko 2 units. Two cases. Duha ka cases. So, I praise the Lord. Yes, praise God. So congratulations sa tanan nimo nga success, Ma'am Gemma, and Yes. thank you kaayo for sharing your wisdom with us. So nakadungog mo mga viewers na aside from working hard and praying, it's also very important na once you get to reap the reward sa imong mga kahago, it's also very important to invest your money like gibuhat ni Ma'am Gemma. Kay money is very liquid. If dili na to i-invest, then mawala ra gyud siya. And one of the best things to invest in is real estate. Kay it's a very stable investment and it can really give you passive income later on once ma-rent out nimo siya. Correct. Okay, so thank you kayo again for your time, Ma'am Thank Gemma. you kay Miss Alex for the time nga imong gihatag pud sa amo to our president sa Royalty Group si ENP Herbert Serrano. Thank you for inviting us over here. And of course, don't forget Gems Tablea, guys. It's Yes. only 75 pesos per pack. Okay, so up next, we will be talking about how to invest in foreclosed properties. We will be right back after this commercial break. You are watching MDN Teleradio. Like and share. Watch us anytime, anywhere. 안녕하세요. 357 Coconut. Korean fried chicken. Authentic Korean ramen. Healthy bibimbap. Dine in at 357 Coconut. Good morning. We'll just review the major steps we are taking for this year. Inaasam pangarap na walang hanggan. Bawat ngiti nagniningning, pagsisilbing liwanag sa dilim. The fourth is Tatanaw mo ba? Maaabot mo ba? Huwag kang mag-alala sa
You are watching MDN Teleradio. Hello, everyone. Welcome back to the show. Yes. Alex, earlier we have a wonderful, no? Ato ang presentation today. I have heard the wonderful interview with the real estate salesperson, Ma'am Gemma Likong. Yeah, with so you. daghan kayo kog na-learn as a real estate broker also ka Ma'am Gemma, who has been in the industry for the past Yes. 29 years. And she is very passionate as a salesperson. And she gives tips and also good ethical practices sa atong real estate industry. What about sa katay mong i-interview her? Yes, sa ako apod very happy kay recap lang ko, ta. no? Oo. Because the city government have people, mga pillars in the industry, especially sa atong CHOD, no? City Housing, Urban Development Department, and also the City Local Housing Board. Tsada kayo, Alex, ang ato ang mga kanang interview, ang mga inputs ngayon ang gihatag sa ato sa mga Cagayanon sa Northern Mindanao. Because Cagayan de Oro City is booming, no? To become a metropolitan city, nagid siya link with each other, nagtinabanga gid atong mga sectors and sectors in the city. Yes, tama. And next week, so please don't miss our episode Yes. next week. Next week na ang foreclosed property na topic. So we will be sharing with you how to Yes. invest in a foreclosed property and napot tayo other special guests of course Yes. next week. And before we end, Yes. I would like just to share, now we will be giving away limited edition items na nice. exclusively of the Home Show Unlimited. So every episode, we will be announcing 5 lucky winners who will be getting our limited edition, the Home Show Wow. Unlimited items like mug, Nice. mga caps, face mask, and face shield. So Yes. these are the mechanics. So first is like and follow our FB page, The Home Show Unlimited. Second, post a comment, hashtag The Home Show and The Home Show CDO, and mention or tag at least 5 of your friends. Yes. And third, like and share this post on your story and on your official Facebook page. So we will be choosing 5 lucky winners based on kung kinsa ang mga maka-comment, maka-like, maka-share. Yes. And also, we do not forget, Alex, that if our listeners there or viewers want to showcase your products and services to us, to our show, Home Show Unlimited, you are very welcome. Contact lang muna mo ni Alex or ako, and also to our FB page, and comment us Yes. also. And aside from that, aside from the 5 lucky winners, the Home Show Unlimited Facebook page reaches 5,000 likes, then we will be giving away 1 laptop, 1 computer set. Wow. I mean, 1 computer set to a child beneficiary. So, Umabot ta og 5,000. Umabot og 5,000 likes and the Home Show Unlimited Facebook page. Yes. Dali ra na siya kay natay mga ka-friendship nga nag-support gid sa atong show. No, nationwide, daghan kay tagpasalamatan sa atong mga association from the national and local association, and also mga real estate groups and mga professionals. Yes, tama. So again, thank you everyone for watching the show. Sa mga nag-comment, sa mga nagtanaw karon, don't forget to like and subscribe the Home Show Unlimited Facebook page, and of course Mindanao Daily News Facebook page. Naapod ay ko'y pasalamatan ang ato ang actually mga ka-friendship. Nag-teach na po ko sa College of Nursing. Nag-part-time teaching ko dito sa Liceo de Cagayan University. Ako silang i-shout out na nagpasalamat ko sa College of Nursing sa Liceo de Cagayan University. And also to our Brokers Association sa Yes, atong hi sa Coreb atong and mga Pareb. colleagues, sa mga real estate broker salesperson who are Yes. watching, and sa akong mga kauban sa Truly Wealthy Realty, Yes. and sa amo ang construction firm Trillium Eco Builders. Yes. Hi. So my Majestic Stars Real Estate Services, and to also the Royalty Group of realty firms in Cagayan de Oro City, and also to our real estate salesperson, real estate brokers, real estate appraisers, real estate consultants, nagtinabanga gyud ang tanan to elevate the standards of our profession. Daghang salamat gyud sa inyong pag-support sa amo ang show. Yes, tama. So again, see you next Tuesday 9 a.m. at Mindanao Yes. Daily News Facebook page. Daghang salamat. Thank you for watching. This is the Home Show Unlimited. Bye-bye. Bye. Thank you for watching MDN Teleradio. Like and share. Watch us anytime, anywhere.